first look with the DJI Osmo Pocket 4. Morning, musta? May sombrero ka? Pwede mong gamitin to mamaya kasi may hoodie ako eh. Sige. Double protection. Ito. Ang hugas. Kaya mo yan? Ta! Madulas ah. Okay, 1, 2, 3. Hiya! Ay, okay lang po kayo. Wala. Tamaan. Ipit. Hindi lang. Oh. Okay, gotcha. Okay na. Sige. Okay na. Okay na. Yes! Thank you. Okay ka lang? Ano paano? Maramdaman mo yung ano, tingnan mo yung okay lang. Ezekiel po, Ezekiel. Alam ko nagkakalala po tayo. Bottle washer tayo. Malaysia. Malaysia! Bottle washer. Bottle washer? Uy, Dito tayo. ganda oh. Dito na? Ay, wala. Sunscreen. Kailangan. Okay, pray. Thank you, Lord Jesus, for this day. We thank you for your creation. We thank you for everything you've done for us, Lord, for your goodness. We pray, Lord, that you may bless us with the food that you can provide for us, Lord, in this ocean. I pray, Lord, that you lead us to places where we can catch a lot of fish. We trust in your provision, Lord Jesus. So be with us, Lord, and keep us safe as we go and in our journey as fishermen, Lord Jesus. So we thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's go. Nakuha nyo na po. Kailangan mo ng line, Chris. Ay, may huli na. Grabe ka naman dito. Blue bone. Mabilis. Answered prayer ka agad. Salamat po. Grabe ka naman dito. Uy, bus na. Bilis ah. Sabi ko yun. Madami ang daming activity sa galing. Pusit tayo, pusit. Kasi mabilis magana. Sabi ko, sabi niya, saan pwede mag-fishing? Oo. Sa tubig. Oh. Maliit. Maliit lang. Kumusta mo si Proy doon sa ano? Dali oh. Spanish lang. Spanish. Uy! May ano dun oh. May tumatalon dun oh. Dun yun, di sa harap mo lang. Harina. 12.5? 12.5 meter. Oh, malalim din. 12.5. Kinil ko lang. Kapag nakahuli ka. Moonfish. Umiikot. Batfish. Yan. Takbo lang. Yan lang siyang takbo. Wala na? Putol na. Sayang. Yun ang ginagayon ko dito eh. Nice one, Jay. Iangat ko, malaki dyan. Kawawang isda ka eh. Sa Eddie naghatak, kawawa yung isda eh. Papatingin eh. Ayaw ka mapating. Ang laki. Ang laki. Ay, grabe naman yan. Ang laki, moonfish. Ang laki. Ano po yung apay nyo? Hipon? Moonfish. Pusit. Ano meron dyan? Kamunas lang. Oo nga no? Microfiber. Thank you. Nasa niya yung camera niya. Moonfish! Saan ang nag-spot, Christian? Ha? Pus! Hindi malayo, ayun lang ano. Aray ko! Agi. Go. Ayun, gumaan daw. Ako! The sudden I forget. Kabisado ang kanta. Niyo. What you did, but I hate it. That spice that I adore. Uy! Yan! In this world. So you probably always. Lamig!
Yan, blue bone, ganda. Let's go! Ano yan, ano yan? Ano yan? Yes sir. Legit, legit. Legit daw, legit. Legit! Sana may taas. Para makadali tayo malaki. Ay, ba yan? Naulo. Wala, hindi shooter. Hindi ako shooter. Kaya po badminton laro ko. Assist, assist. Ta. Rico. Yan. May ilalim. Dito mo kuya. Nakakatarante. Dito. Dito. Lipat ka. Yan lang, baka madali ng blade. Patay. Madali ng blade eh. Lagot tayo dyan. Team blade. Pero legit no? Isda. Meron. Dapat malipat natin dun kaya. Lakas ah. Nap. Malipat natin na. Kuya, tanggalin mo yung ano, lipat mo dito. Yung tanggalin mo to. Ayan. Dan ko dito. Ang madali ng ano. Ng blade. Amin. Dito ka. Ayan, naputol. Wala na. Na sa blade. Sa blade? Opo. Nice one, Christian. Putol. Bakit? I'll never grow this color. Uy! Dumulas ah. Sinundan ka dito. Wow! Lo, putol. Hala, putol. Hala. Oh! Ano daw tawag mo sa fish na ano, walang eye? Fish. Uy! Uy, naputol! Hindi ka nakuha eh. Ay, nandiyan pa. Sayang. Ayos yun ah. Focus na yung file yan. Yan na oh. Ayan na oh. Oh. Konti! Ano ba yan? Eh, may laman na naman oh. Diba? Pwede tong ano. Nakakalungkot naman yung kanta niya. Grabe naman, nakaka-depressing. Naka-depressing. Nakaka-depression. Naka-depression. Mali yung grammatical mo eh. Yun yan. Pare, mistake ka pare. When I fell in love, and I was scared to love me, you know. There's a way. Oh, diba? Fish yan. One fish. Diba? Task fish. Liit.
May laman kagad. Kababa ko lang. Musa. Yan, easy, nice. Yan, balik mo na nga yan. Yung ikot pa lang, wala na eh. Ito yung pinakawalan ko eh. Bakit kaya December Avenue, no? Bakit kaya December Avenue? Hindi September. November. Mga naiisip eh, no? Wala akong tulog eh. Ay, wala. Ay, meron. Grabe yung hook. Pagka-hook nito, dampi lang eh. Touch. Ganun lang eh. Hook. Hook. Dalawa! Dalawa! Lapu-lapu. Dalawa. Ano talaga? Barley. Ang bilis. Ayun no, may trick yun. Yes. Kunti lang oh. Ayun na. Oh, sorry. Would like to. Dalawang rin, talopon! Apat! Hindi, okay lang po yun. Basta ang limit lang po niya number eh, hindi size. Yung puro pula. Red snapper ba yan o yung red emperor? Red snapper. Eh, red emperor iba ko eh. May ano, may stripe yun eh. Ayun, Ezio. Sige nga. Angat mo nga. Ok. Black brim. Uy, ano yan? Ok. Aray ko. May ano. May blood. Ayun to dyan. Wala dyan. Trauma. Same. Yes. Thank you, Lord. Uy, wow! Wow! Uy, dalawa. Namala ka ng gusto. Uy. Yes. Ah. Marami moonfish. Ha? Oo. Ay, may huli ako, teka. Bakit po agad? Fish na naman to. Diyan. Diyan. Grabe ka. Ayun oh. Oh. May pating. May remora ba? Oh, ramora oh. Yun. Oh. Full fish. Ok. Yan oh. Oh, di ba? Oh. Langgana. Moonfish. Uy. Uy. Ay. Na. Ay. Nakakalang malaki. Uy, nawa. Ayun. Ayun. Live bait yan? Hindi, yung malaking ay, tanggal ah. Bakit natatanggal? Ay, nako. Ay, buhay pa. Andiyan pa. Nakapurol na to ah. Ang tawag mo sa isdang lumilipad? Ano? Flying fish. Di. Ito. Ayan oh.
Uy! kahit po dyan, munpis sinusundan kayo. Yun lang. Ah, di ba? Labas mata. Hindi mo sa tinapay. Balik mo, late pa niya. Metro man na oh. Trauma na ba? Oo, ano na yun. Kailangan niya ng counselor. Trauma. Cut 1. Ayos. Ganyan. Matanda na. Sinapit niya kanina eh. Buti natanggal. Yan. Ay, may laman. May laman din to. Moonfish na malaki. Dito malaki, planggana. Pusa. Hirap gumalaw. Dami. Kasi alam, ito may huli ata dito. Ay. Ay, wala. Ang dami. Ano pa oh. Uy. Naman niya, munpis na naman yata yan ah. Moonfish. Wala tayo nakadali ng trabali ah. Kaya pa pipili ng trabali. Nakain tayo ng alo. Uy. Atras, atras. Iba, hindi na tayo kaya. Yung nakakapit. Tagilid tayo eh. Ha? Nakatagilid tayo, hindi yan ayos. Ata gilid ba? Hindi ko nakita. Ano mo? Bili tayo ng mga bite. Aking tatanggalin. Ah, Tanggalin lang tong ano. Tanggalin ng mga rat.